بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. نحمدك على أن خلقتنا من عدم ورزقتنا من فقر وكسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وكبرتنا من صغر وهديتنا بعد ضلال. لك الحمد ربي ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أشهد أنك أنت الله الإله الواحد الأحد، أنت الفرد، أنت الصمد، أنت الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن كنا تكلمنا عن آدم عليه السلام وأبناء آدم قابيل وهابيل. اليوم إن شاء الله سنشرع في الكلام عن سيدنا نوح عليه السلام. Donc on avait parlé de Adam et de ses enfants, Caïn et Abel. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer l'histoire de Noé. وبين سيدنا نوح عليه السلام وآدم كاين 10 قرون. Entre Adam عليه السلام et Noé, il y a 10 siècles. القرون اختلف في تفسير الحديث في شرحه، ولكن 10 قرون موجودة. Donc il y a 10 siècles entre Adam et Nuh عليه السلام. Et Nuh هذا أول رسول إلى البشرية. Nuh c'est le premier messager pour l'humanité. قبل سيدنا نوح ما كانش رسول. Avant Noé, il n'y avait pas de prophète. كان سيدنا آدم عليه السلام في الحديث النبوي قال نعم آدم نبي. آدم est un prophète لأنه كلم الله عز وجل كلمه. كل إنسان كلمه الله أو كلمه عن طريق جبريل فهو إما نبي وإما رسول. آدم c'est un prophète. Parce que toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé directement, ou bien par le biais du Jibril, soit c'est un prophète, soit c'est un messager. Adam alayhi salam kana nabi. Ibnuhu Shith alladhi khalafah kana nabi. Idris alayhi salam kana nabi. Donc, Adam c'était un prophète, son fils Shith, il s'est appelé Shith parce que Shith معناه هبة الله. Quand قابيل قتل أخاه الله عز وجل وهبهما شيث فسمي هبة الله يعني شيث. Donc Shith est un prophète. Idris est un prophète. Et le premier messager c'est Nuh عليه السلام. لماذا كان نوح أول رسول؟ Pourquoi Noé il était le premier messager؟ لأنه جاء بشيء جديد. جاء ليجدد التوحيد. Il est venu par quelque chose de nouveau. Il est venu pour corriger la عقيدة. لماذا؟ بين سيدنا آدم وسيدنا نوح لم يكن الشرك موجود. بين سيدنا آدم entre Adam et Noé, il n'y avait pas de polythéisme. L'idolâtrie, elle n'existait pas. Il y avait des péchés. هناك محرمات ولكن الشرك لم يكن موجود. Le premier peuple qui est tombé dans l'idolâtrie, le premier peuple idolâtre, c'est le peuple de Noé. أول قوم وقعوا في الشرك هم قوم نوح عليه السلام. لماذا؟ كان 5 رجال صالحين. Il y avait 5 pieux avant نوح عليه السلام. هؤلاء الرجال عرفوا بالعبادة. ذكرهم القرآن في سورة نوح.
Donc, ces pieux, ils étaient connus par leur adoration et par leur piété. Et ils étaient du nombre de 5. كانوا 5. واحد يسمى ود، واحد يسمى سواع، واحد يسمى يعوق، واحد يسمى يغوث، والخامس يسمى نسرة. Donc il y avait 5 pieux qui étaient connus par leur grande piété. Le premier, il s'appelait Woud. Le deuxième, il s'appelait Souwa'. Le troisième, Yarouth. Le quatrième, Ya'ouq. Et le cinquième, il s'appelait Nasr. هؤلاء الصالحون لما ماتوا إبليس لعنة الله عليه جاء إلى قومهم وقال لهم هادو ناس كانوا معروفين بالصلاح، كانوا مثل عندكم، كانوا قدوة، بنيوا على القبر نتاعهم قبة باش تبقاو تتذكروهم وديروا كيفهم. كلما نقص إيمانكم ذكركم. Quand vous voyez leur tombe, Iblis il est venu, une fois que ces 5 pieux ils ont été décédés, ils sont décédés, il est venu, il leur a dit, pour ne pas les oublier, construisez quelque chose autour de leur tombe. Comme ça, vous allez vous rappeler de ces 5. Ces 5 pieux, et vous allez faire comme il faisait. وفعلا بناو عليهم قبة على القبر كما راح نشوفوا اليوم. قبة على القبر والناس تعبد القبر. هذا في الحقيقة العبادة تكون لله عز وجل، الدعاء ندعو الله عز وجل. هناك ناس صالحين حتى واحد ما ينكرها، لكن الصالح لا يعبد. Donc il leur a dit construisez quelque chose autour de leur tombe, et ils ont fait. Ils ont construit autour de la tombe des murs, etc. pour se rappeler. Et après ça, cette génération, ils n'ont pas adoré ces 5 pieux. Mais après, il est venu à leurs enfants, une fois que les parents qui ont construit la tombe, ils sont morts, il est venu Iblis pour leur dire que si vos parents, ils ont construit autour d'eux des murs, c'est uniquement pour les adorer. C'était des pieux, c'était des saints, ils se rapprochaient par ces gens-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les enfants, ils sont tombés dans l'idolâtrie. هنا الأبناء وقعوا في الشرك واتخذوا هذه القبور معابد. Ils ont commencé à adorer ces tombes. وحنا نعرفوا أن من السنة نتاعنا أن القبر ما يرتفعش شبر. Nous, on sait très bien que la tombe ne doit pas s'élever plus de 10 cm. Et ce qu'on construit avec la faïence, ça c'est un gaspillage. Tout ça c'est du gaspillage. Donc, le prophète, pourquoi il l'a fait? Le prophète lui-même, il a dit لا تجعلوا قبري عيدا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. Ne faites pas ce qu'ils ont fait en Nasara avec leur prophète. Parce que le prophète, on le suit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on suit ses ordres, on exécute ses recommandations. Mais on ne l'adore pas. On n'a jamais vu un compagnon se prosterner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on suit sa sunna. Nous, on prend nos ordres du Coran et de la sunna. Et tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus pour nous dire La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الأنبياء كلهم جاءوا بكلمة التوحيد. Donc ils sont tous venus par le monothéisme. Quand ils sont tombés dans l'idolâtrie, Allah il a envoyé Nuh alayhi salam. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y en a qui ont dit
quand il a commencé la da'wa à 50 ans. هناك من قال نزلت عليه الرسالة وهو صاحب 50 سنة. هناك من قال نزلت عليه الرسالة وهو عنده 350 عام. Il y en a qui ont dit il a commencé la da'wa alors qu'il avait 350 ans. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous, on reste dans le Coran et dans la sunna du prophète. نبقى في القرآن والسنة. جاء سيدنا نوح عليه السلام فدعاهم إلى الله. Nuh, il est venu pour leur dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن هؤلاء الناس أعماهم إبليس. كانوا وقعوا في الشرك والشرك تمكن منهم. Ces gens-là, ils étaient noyés dans l'idolâtrie. فماذا قالوا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا. Donc, quand Nuh il leur a dit, il n'y a qu'un seul qu'on peut adorer, c'est Allah, eux ils ont dit non. Ils ont dit on ne va pas laisser nos divinités pour ton Dieu. Et on ne va pas laisser Woud, ni Souwa, ni Yaghouth, ni Ya'ouq, ni Yasra. On ne va pas laisser nos dieux, nos divinités. Et Nuh alayhi salam, pendant 950 ans, 950 سنة 950 هذه دعوة 950 ans uniquement à faire la da'wa. تخيل 950 عام وهاد 950 عام كلها هم. Pendant 950 ans, les souffrances qu'il a vues, Nuh alayhi salam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il a vécu un calvaire qui a duré 950 ans. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 عام. Allah il dit nous avons envoyé Noé à son peuple, il est resté 1000 ans moins 50 ans. Donc c'est 950 ans. وكي نقولوا الشرك ماشي معناه باللي ما كانوش يديروا محرمات أخرى، لا، كانت عندهم معاصي ومحرمات ولكن أكبرها الشرك. Ils faisaient d'autres péchés. Mais ici le Coran, il a cité le plus grand, qui est le shirk. Pourquoi? كل حرام الله عز وجل قدر يغفرها لك يوم القيامة. حتى ولو مت زاني ربي قادر يغفرها لك إذا ما كنتش مشرك. قادر الله عز وجل تهاونت شوية في بعض الأشياء يغفرها لك، لكن الشرك إذا مت مشرك تخلد في جهنم. Donc il y avait d'autres haram, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé, il a cité le shirk, l'idolâtrie, tout simplement parce que c'est le plus grand péché de ce monde. Et tous les autres péchés, Allah il peut les pardonner. C'est-à-dire si tu meurs avec des péchés, Allah il peut te pardonner et tu rentres au paradis. Mais si tu meurs sur le polythéisme, sur l'idolâtrie, tu resteras éternellement en enfer. Qui est-ce qui le dit? C'est Allah dans le Coran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. C'est Allah qui dit. Allah ne pardonne pas l'idolâtrie. Il pardonne les autres péchés à ceux qu'il veut. يعني إذا مت ما دام ما غرغرتش توبة مفتوحة، لكن إذا مت مشرك تخلد في جهنم. Tant que l'âme n'a pas atteint la gorge, on peut faire le repentir. Mais si on meurt sur le polythéisme, il n'y a pas de pardon. لماذا؟ ربي يقول لك ما قدرتنيش. Pourquoi? Parce que Allah il dit
celui qui fait le shirk, il ne m'a pas respecté. Il ne m'a pas respecté. Allah il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Vous avez adoré un autre, vous ne m'avez pas respecté, donc vous allez rester en enfer. Nous, alayhi salam, pendant 950 ans, il n'a pas cessé de leur rappeler de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. 950 سنة. وهو يقول لهم اسمع شوف هذه الآية القرآنية. ربي يقول وقال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليل ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يعني الثياب نتاعهم يديروا فوق رصانهم باش ما يسمعوش واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا في جماعة كنت ندعيهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم إسرارا حكمتهم واحد واحد ثم إني أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ليل ونهار جماعات وفرادى ولا واحد تاب. شحال تابوا مع سيدنا نوح؟ 9 ولا 10. وما آمن معه إلا قليل. Donc Noé, comme il nous le dit le Coran, il est resté 950 ans à appeler les gens à la ilaha illallah. Et qu'est-ce qu'il dit à Allah? Je les ai appelés jour et nuit, sans cesse. Puis je leur ai parlé en groupe. Puis je les ai pris un par un. Et à chaque fois que je leur parle, ma parole, elle ne les fait que les éloigner de la vérité et de toi. Et à chaque fois que je leur parle, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles et ils se couvrent avec leurs vêtements pour ne pas écouter. 950 ans. Et ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam, c'est uniquement 10 ou 9. إلا قليل. Il ne dépasse pas une douzaine. Imaginez 950 ans. 9 قرون و50 عام. يتبعوك 9. كل قرن فيه واحد. 950 ans, ils te suivent 10. هذه واش معناه؟ معناه يا أخي القرآن راه يقول لك باغي تخدم لله. ما تحوسليش العدد. ما تحوسليش باللي الناس يكونوا بزاف. ما تحوش النار تشعل ضربة واحدة. لا، انت يا أخي إذا كنت مخلص لله انت ادعي لله والنتيجة ما تهمكش. انت راك باغي الأجر، انت دير الدعوة لله عز وجل. انت خاطب الناس بما أمرك الله في القرآن والنبي في السنة صلى الله عليه وسلم. أما النتيجة ما تهمكش، انت اللي يهمك الرضا نتاع الله عز وجل. 950 ans, 9 ou 10. Ça veut dire que le Coran, Allah il est en train de nous dire que toi, le nombre et le résultat, ce n'est pas ton problème. Un da'iya, quelqu'un qui fait l'appel, c'est celui qui n'attend pas le résultat. Toi, tu dis ce que Allah il t'a dit. Les gens, ils suivent le chemin ou ils ne le suivent pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as pas les cœurs des gens entre tes mains. Celui qui a les cœurs, c'est Allah. Toi, tu appelles les gens comme Allah il te l'a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec hikmah, avec sagesse, et le résultat ne t'intéresse pas. Toi, tu dis à la personne, pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Et autre chose, il vient ou il ne vient pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as les hasanat. Toi, tu as la récompense. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le paradis.
c'est الرضا d'Allah subhanahu azza wa jal. Toi, tu suis le chemin d'Allah et que tu sois sincère avec Allah. Autre chose, ce n'est pas ton problème. Même avec tes enfants. Et on va le voir. Toi, tu n'es pas l'autre. L'autre, sa femme, elle n'était pas sur le droit chemin. Lui, c'est un prophète. Et sa femme, elle n'était pas dans le droit chemin. On va voir avec Nuh. Ibrahim, c'est l'intime d'Allah. Son père, il n'était pas sur le droit chemin, comme on va le voir. Et son père, il était mouchrik, il était mécréant. Plus que ça, c'est lui qui fabriquait les statues pour que les gens les adorent. Mais Ibrahim, il a fait son devoir. L'autre, il a fait ce qu'il devait faire. Et on va voir avec Nuh aussi. Il a fait ce qu'il doit faire avec sa nation et avec sa famille. Et Nuh alayhi salam, il a été insulté au point où le père, il disait à son fils, tu vois cet homme, si tu grandis et je meurs, il ne faut jamais le suivre. L'enfant, le père, il dit à son fils, celui-là, ne le suis jamais. Ah non. C'était le conseil que donnait le père à son fils. On dit même une fois, un père, il avait son fils sur ses épaules, ils ont vu Nuh. L'enfant, il a dit à son père, donne-moi une pierre. Il a dit pourquoi? Il lui a dit pour que je la lance sur Nuh, alayhi salam. Il a donné à son fils une pierre, et l'enfant, il a frappé Nuh, alayhi salam, il l'a blessé. Regarde l'humiliation à quel point. يعني الشيء اللي ذاقه نوح عليه السلام الإنسان ما يقدرش يتخيله لمدة 950 سنة حتى أنه كان يسب ويشتم وكان الأب يوصي الابن كان لباين يوصي الولد ويقول له راك تشوف هذا الرجل إذا كان نمت لا تتبعه أبدا عمر ما تتبعه تبع أي واحد وما تتبعش هذا الشيء اللي عاشه 950 سنة حتى أنه قيل أن أحد الآباء أحد الباين كان يحمل ابنه على كتفه كان رافد ولده والابن قال له يا أعطيني حجرة قال لماذا؟ قال لها حتى أرميها على نوح نضرب بها نوح فأعطاه حجرة فرماها على نوح فجشه يعني جرح سيدنا نوح عليه السلام. هذه المعيشة اللي كانت عند سيدنا نوح و950 سنة ما تأخرش. لماذا؟ علاش سيدنا نوح واصل 950 سنة؟ Pourquoi il est resté 950 ans؟ لأنه كان مخلصا كان يخدم لله. احنا اليوم غير كلمة زوج واحد يغضبك والله ما نزيد نجي للجامع. يا ما نجيش للجامع، الجامع نتاع باك ولا نتاع خوك ولا نتاع عمك ولا نتاع من؟ راني ندافع عند الله. يعني انا كي نهرب من بيت الله هذه ما بقاتش رسله هذه. يا اخي كاع كي ما نبغيش نكسر راسي ندخل نصلي الصلاه نتاعي مع الجماعه وما ندخلش انا. هذا واش اللي وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك اذا كانت الفتنه انا ما نجي لا مع هذا لا مع هذا. هذا قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما راني نتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم راني نتبع فلان. القدوه نتاعي شكون هو؟ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ولا قال لي لقد كان لكم في فلان أو فلان. ربي قال لي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي إذا كانت الفتنة بين المسلمين ما تدخلش روحك. إذا قدرت تصلح صلح، ما قدرتش بعد. وهكذا كانوا الصحابة لما وقعت الفتنة مشى عندهم علي قال لهم لقد قال لحبيبي أوصاني ألا أتدخل. صحابة عليهم الرضوان. فما بالك قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على جده ومع ذلك كان هناك إخوته. كان عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن الزبير،
ولا واحد تدخل، ولا واحد فيهم تدخل في الفتنة. لماذا؟ كانوا يعلمون أن الفتنة تحرق الأخضر واليابس، يعني تحرق لك الحسنات نتاعك. لما تتدخل تولي كذاب، تولي في أمور اللي يا أخي أنا نتبع الدين تاعي وراني بصح نبقى في بيت الله، واحد ما يخرجنيش من بيت الله عز وجل. هذا ما كان، ما نقول فلان ما نقول فلان، إذا كي نكثر ندعي الله تبارك وتعالى، وإذا قدرت نصلح نصلح. دونك Nuh alayhi salam, il était sincère. C'est pour ça qu'il est resté 950 ans à faire l'appel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tellement il voulait la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais cessé de faire la da'wah. Tout simplement parce que lui, il ne cherchait pas ni gloire, ni argent. Il cherchait la face d'Allah et il l'a trouvé. Et il savait que ce bas monde, il est très court. كان عارف بلي هاد الدنيا قصيرة. سيدنا نوح لما جا يموت 950 سنة غير دعوة. 950 ans uniquement à faire la دعوة. ولما جا يموت قالوا له يا نوح كيش وجدت هذه الدنيا؟ كي جاتك هذه الدنيا؟ قال لهم كأنني دخلت مع باب وخرجت مع باب، دخلت منا وخرجت من هنا. Noé 950 ans à faire la da'wa. Quand il était en l'agonie, on lui a dit comment tu as trouvé ce bas monde? Il leur a dit comme si je suis rentré d'une porte et je suis sorti d'une deuxième. Tu es rentré par là et tu es sorti de l'autre porte. Tellement ça passe vite. Subhanallah, هذه الجمعة درنا الدعوة لواحد المرأة، هذه المرأة إفريقية. Ce جمعة on a fait le dua pour une femme qui est décédée, une africaine. هذه المرأة جات عندي قالت لي راني 10 سنين وانا نصلي 10 سنين وانا هنا في فرنسا وما عنديش الاوراق. Cette femme elle est venue, cette africaine, elle m'a dit ça fait 10 ans que je suis en France et j'ai pas les papiers. Et elle m'a dit toujours je fais le Jumu'ah ici. Moi je la connaissais pas, je l'ai jamais vue. Elle m'a dit toujours je fais le Jumu'ah ici. قالت لي كل اسبوع نصلي الجمعة هنا. قالت لي ادعي لي الله باش يعطيوني الاوراق. قول الجماعة يدعوا من الله في الجمعة. Faites-moi un dua pendant la Jumu'ah pour qu'on nous donne les papiers. درنا احنا الدعاء. On a fait le dua pendant la Jumu'ah. Subhanallah, il y a 5 jours, bon le vendredi, c'est-à-dire 4 jours avant le vendredi. 4 jours, 4 أيام قبل الجمعة. Personne n'a compris qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a pris l'argent et elle a commencé à aller chez toute personne à qui elle doit 10 euros, 20 euros, 100 euros. Elle passe sur le boucher, chez les personnes, tu lui dis mais ça fait rien après. Non, 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 vous prenez votre argent. Et elle est passée chez tout le monde. يعني 4 أيام حاجة هتفت لها بقات تفوت في البيوت اللي سال 10 أورو يقول لها أعطيها لها إلا اللي يسمح لها، لكن كلهم خلصتهم. يعني يومين قبل الجمعة أو قبل الخميس، يومين قبل الخميس خلصت كل الناس اللي كانوا ماركين عندها. 2 jours avant le jeudi, elle a payé tout le monde. Le jeudi matin الخميس راجلها قال لها نمشيو للمارشي، يعني واحد المارشي يديروه عقلت شويه قيل المدينه قالوا لي عليها. Son mari lui a dit on va faire des courses. Elle lui a dit j'ai pas envie de sortir. ما علاش بخاطر نخرج ومانيش مليحه، je me sens pas bien. راجلها نزل باش يمشي للسوق. Il est descendu pour aller au marché. Quand il était en bas du bâtiment, il a dit celle-là pourquoi elle veut pas partir avec moi? Il est revenu. Elle était décédée. جبرها توفات. جماعة قلت لهم سبحان الله العلي العظيم. هي طلبت الكوارت نتاع حنا في فرنسا، ربي عطاها الكوارت نتاع الأخيرة. Elle a demandé les papiers ici, mais elle ne savait pas qu'elle n'avait pas besoin de papiers. Elle est partie le jeudi matin. موسى عليه السلام ربي بعث له ملك الموت، قال له ربي راه يقول لك إذا بغيت تزيد تعيش مرر يدك، فوت يدك
على الظهر نتاع بعير عندك بكل شعره سنه. Allah il a envoyé à Moïse Gabriel, l'ange de la mort. Il lui a dit, Allah il te dit, si tu veux vivre, passe ta main sur le dos d'un chameau ou bien tu as avec chaque poil une année. S'il pose sa main, ce sera des centaines d'années. لو كان غير حط يده آلاف السنين. إذا فوت يده لو كان راه عايش معنا. S'il avait passé sa main, il serait encore vivant. ماذا قال له سيدنا موسى؟ Qu'est-ce qu'il a dit موسى à l'ange de la mort؟ قال له من بعد كاين موت et après il y aura la mort. قال له نعم. Il a dit oui. قال له إذن قبض روحي الآن. Prends mon âme maintenant. Parce qu'il sait que ça va passer. في رمشة من العين. Donc Nuh, il savait qu'il allait rejoindre Allah. Il œuvrait pour Allah. كان يخدم لله. Tout simplement parce que le paradis, c'est pas facile d'accéder. نعم ندخل الجنة برحمة الله عز وجل. On rentre au paradis avec la bénédiction d'Allah. أما الأعمال كي ندخل الجنة نعم درجات بالعمل. أما دخول الجنة ولا واحد يدخل بالعمل تاعه. كلنا ندخل بفضل الله. أما الدرجات على حسب الأعمال. On rentre grâce à Allah au paradis. Et au paradis, bien sûr, les étages, c'est suivant ton travail. هذه الدنيا لا بد تتعب فيها باش تدخل الجنة. Il faut qu'on souffre pour le paradis. Il y a la rancune, il y a la peur, il y a la souffrance. هذه لا بد منها. أنبياء والرسل. حنا كي غادي ندخل الجنة سبحان الله ربي سحب أهل الجنة عطاهم 4 تاع الأشياء. Les gens du paradis, Allah il va nous donner 4 choses. الأولى الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني طهرنا الداخل متاعنا من كل شيء يشين النفس ولا يعذبك. Donc la première des choses, Allah il a dit on a enlevé de leur poitrine toute rancune. قبل ما تدخل الجنة هناك حوض يسمى حوض الكوثر. هذا الكوثر واد نهر ربي اعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هناك حوض من الكوثر يخرج يعني خارج الجنة. المؤمنين قبل ما يدخلوا للجنة يشربوا من هذا الحوض. كي يشربوا من حوض الكوثر كل حقد كل حسد يمشي من القلوب نتاعهم. Donc la première des choses que Allah il donne aux musulmans, là on souffre. يعني أنا معذبين بالحقد. تكرهني ونكرهك تجي حتى الجامع مدمر صح ولا لا؟ ربي غادي يقلعها لنا. أول سعادة داخلية. Donc la première des choses, Allah il dit, on a enlevé ce qu'ils avaient dans leur poitrine comme rancune. Les gens, ils vont boire de la source du Al-Kawthar qui sort du fleuve que Allah a donné uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une source qui sort à l'extérieur du paradis. Les musulmans, ils vont boire et toute rancune, elle va s'effacer. الشيء الثاني اللي ربي يعطيه للمؤمن مازال ربي هنا ما راش يتكلم على الفواكه وعلى حور العين الى اخره. قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد ما اعطاهم السعاده الداخليه ربي يعطيهم السعاده النفسيه. ما تخاف حتى من حاجه وما تحزنش. علاش؟ لاننا خفنا في الدنيا وحزننا في الدنيا. الاخير ما بقاش الحزن. La deuxième des choses, c'est, après qu'il nous a donné le bonheur intérieur, en purifiant nos cœurs, Allah il va rétablir notre psychique. On n'aura pas peur et on ne sera jamais triste. عاد وتجي اللذات الحسية. لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. Ils auront tout ce qu'ils voudront dans le paradis. Elle vient après l'état psychique et intérieur.
ثم بعد ذلك الرابعة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et la quatrième, c'est le fait de voir la face de Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'on a souffert dans ce bas monde. لأننا تعذبنا. يا تقول لي أنا نهرب من المسجد ولا آخر يهرب من المسجد. إذن الناس اللي مخلصين يهربوا، لا، المخلص يبقى ويعمل، قدر يعمل ما قدرش. إذا قدرت ندير الخير، ما قدرتش ندير الخير ما نديرش الشر. إذا قدرت نقول الكلمة الطيبة نقولها لوجه الله، إذا كان الكلمة الطيبة ما قدرتش نقولها ما نقولش الكلمة القبيحة. Si je peux dire, je reste à la mosquée, et si je peux dire quelque chose de bien, je le dis. Si je ne peux pas, je me tais, je fais ma prière et j'essaie de partir. هكذا كان سيدنا نوح عليه السلام. نوح عليه السلام il est resté 950 ans. الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو فقط للا إله إلا الله في مكة، والصحابة يعذبون ويقتلون، ويمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. Et même le prophète, 13 ans à la Mecque, a appelé uniquement à la ilaha illallah. Il passait, alors que les Sahaba ils étaient en train d'être torturés, il leur disait patience, votre destination c'est le paradis. Et il est passé devant la famille de Ammar. Ammar, il était ligoté. Son père, Yassir, il était aussi en train d'être torturé. Et sa mère, elle était par terre. Et elle disait la ilaha illallah, ila an darabaha Adoullah, jusqu'à ce que Adoullah, Abu Jahl, il l'a frappé dans un endroit que je ne peux pas citer. Et elle l'a tué. تخيل يشوف الأم نتاعه عمار تعذب، وجاء عدو الله أبو جهل وضربها برمحه في موضع عفتها، في مكان العفة، فقتلها لعنة الله عليه. وقتل الأب والابن يعذب، وصبروا لأنهم كانوا ينتظرون الجنة. Donc si le prophète il est resté 13 ans، حنا إنسان ما يستناش النتيجة. هذا الشيء اللي راهم فيه المسلمين عمر ما كانوا يتخيلوه، ولكن رب العالمين الحمد لله بفضله ومنته ينصر هذا الدين. ورحنا في مسجد وراح عندك الميكرو وتتكلم والكاميرا والحمد لله. لكن رغم العيوب نتاعنا، كاين عيوب يعني الشيء اللي رحنا فيه لا، ولكن الله عز وجل اللي اعطانا هذه المساجد دوك يعطينا باذن الله اكثر بفضله وحده. Donc les musulmans ils doivent inchallah continuer et ne pas céder et dire la bonne parole inchallah. Et celui qui a donné 6 mosquées alhamdulillah dans un pays qui n'est pas musulman, il peut donner encore plus. هنا سيدنا نوح عليه السلام كاين اللي يقول لكن سيدنا نوح دعا على القوم نتاعه. Oui, il a fait un dua contre son peuple. لكن سيدنا نوح نعم دار الدعاء. ربي سبحانه عز وجل خبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. يا نوح صاي ما تتعبش روحك، 9 واللي راه 10 اللي راه معك هذوك هما المؤمنين. C'est pas la peine de te fatiguer. Ceux qui ont cru, ça y est, ce sont les musulmans. Il n'y aura aucun autre qui sera croyant. نعم هنا سيدنا نوح عليه السلام دعا على قومه. Oui, il a fait le dua. Ça y est. Il n'y a personne qui va embrasser l'islam. هنا سيدنا نوح دعا. قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Oh mon Dieu, ne laisse aucun mécréant sur terre. Si tu les laisses, ils vont donner naissance
à des mécréants et ils vont égarer ces croyants qui ont cru en toi. هنا لازم تعرف باللي هذا الدعاء نتاع مظلوم. Ça c'est le dua de celui qui a subi l'injustice. والدعوة نتاع المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذه لازم الناس تعرفها. Ça c'est le dua de l'injustice. Et la da'wa de l'injustice, il n'y a pas entre elle et la da'wa aucun obstacle. ولو كان كافرا ولو كان يهوديا وظلمته ودعا الله الدعوة نتاعها تصيبك. Même si c'est un mécréant, un non-musulman, et tu es injuste envers lui, il fait le dua, Allah, il écoute son dua. Il n'y a pas une chose qui est détestée par Allah comme l'injustice. ما كانش حاجة مكروهة في الدين تاعنا كالظلم. حتى يقول الشاعر اللي un poète qui dit ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه إلى الندم تنام عيناك وعين الله لا تنم. يعني ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم. Ne sois pas injuste. Tu es injuste, toi tu dors. Et celui qui a subi l'injustice, il ne dort pas. Il fait le dua et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort jamais. Il est toujours présent, il écoute celui qui a subi l'injustice. إذن الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice est une obscurité. Attention. Attention, tu fais l'injustice. حذاري تظلم. قارون ظلم سيدنا موسى. قارون il était injuste envers Moïse. قارون هذا كان من بني إسرائيل وحتى قيل أنه كان من عائلة موسى. قارون il était parmi les fils d'Israël. Il s'est enrichi sur le dos des fils d'Israël. استغنى على الظهر نتاعه. ولكن لما غناه الله ظلمهم. Quand il est devenu riche, il est devenu injuste. الله عز وجل يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لما ترفه ظلمهم. واش تدار؟ كيما يديروا كاع الناس. احنا نشوفوها. الكذوب. Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est enrichi? Il était avec Moïse, ou subhanallah, كان يحفظ التوراة. Il connaissait le Torah. Et à cause de l'argent, il l'a oublié. Il connaissait la Torah. Et à cause de l'argent, il l'a oublié quand ils sont enrichis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme tous les gens font quand il y a la fitna. جاب زانية خلصها وقال لها كي موسى يكون يدير الدرس ويوعظ الناس تهميه بالزنا كما تهموا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قارون il a ramené une traînée, il lui a dit quand Moussa il commence à faire le dars, tu l'accuses de l'adultère. تخيل سيدنا موسى داير الدرس وجات زانية وتقول لهم زنا معاي. هذا اللي راه يكلمكم زنا معاي. واش غادي يرد عليها؟ الله accusé devant tout le monde. كي ربي بغى يخلصه خرج في زينته. Il est sorti avec toutes ses richesses. الأرض انفتحت بيه بداره بالرزق نتاعه بالحرس اللي معاه تحرتهم الأرض. لماذا؟ لأنه ظالم. لأنه ظالم. Donc Nuh, quand il a accusé à tort Moussa alayhi salam, la terre elle s'est ouverte et elle l'a avalé, elle l'a absorbé avec toutes ses richesses. Toutes ses richesses. Tout simplement parce qu'il était injuste.
Et ça, c'est le prix de l'injustice ici dans ce bas monde. Mais à l'au-delà, c'est encore plus grave. Allah Azza wa Jal ما يقبلش الظلم. الله عز وجل قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظلموا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai fait, j'ai décrété qu'il soit interdit entre vous, ne soyez pas injustes. فبمجرد ما دعا سيدنا نوح عليه السلام كالجواب من الله عز وجل. Quand Nuh il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a répondu. Allah azza wa jalla يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Oh mon Dieu, je suis faible. Protège ta parole et protège ta religion. إني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ربي ايش يقول لك؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الأرض السماء ماشي بقت تحنو، السماء ولات كأنها سقاية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Dès qu'il a fait le dua, Allah il a dit on a ouvert les cieux. Ils sont devenus comme un robinet. Le ciel, elle coulait d'eau. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. On a fait éclater la terre de source, c'est-à-dire elle est devenue comme si c'était une source. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولكن رب العالمين غادي يضيع سيدنا نوح كي هذا الأمر ماشي معناه في الحين أنه طاحت. هناك أشياء وقعت قبل أن يستجيب الله عز وجل. الله عز وجل استجاب في الحين، ولكن استجابة الله عز وجل الوقائع كان عندها وقت. إذن باش ما نطولش عليكم نخليو البقية إن شاء الله للأسبوع القادم. C'est-à-dire pour ne pas m'attarder, et je sais que vous voulez revenir chez vous, on laisse la suite, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on parlera peut-être encore de l'injustice. Ad-dhulm musiba. L'injustice, on a vu des gens qui étaient vraiment d'un euro, ils ont pris des responsabilités, ils ne sont pas là, et ceux qui ont subi l'injustice, ils ne sont pas là. Tous, ils se sont retournés chez Allah subhanahu wa ta'ala, et tous, on retournera chez Allah subhanahu wa ta'ala. كلنا وربي أنا تكذب عليا تقول لي ودي راهم قالوا لي وقلت لك. طيب نو الله عز وجل تكذب عليه؟ Est-ce qu'on peut mentir à Allah subhanahu wa ta'ala? يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد بين مسلمي سافيني لو طومب. ونطلب من الله عز وجل يرفع هذه الشحناء ويرفع هذا النار ويرد الأمور أحسن من اللي كانت يا رب العالمين، ويجعلكم كلكم إخوة وتنصروا هذا الدين. آمين. والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين.